आज आम पढ़ा मुस्ताकिल चांदा बा स्टेशन। मुस्ताकिल चांदा कौन ना यह एभली एक स्थान जहाँ यह पूर्व सर्भेरु से स्थान अच्छी और सेमती भी अलगा सब जो सर्वे हम से पर्यंत भी से स्थान ही रही थी जोटा कि स्थायी हो स्थिर हो बुझीगला जोटा स्थायी हो स्थिर हो माने सेटा चल प्रचल करूँ कि ताकू आउ अलग जगह को नहीं हब ना से भली स्थान को ही मुस्ताकिल चांदा रूप में निया जाई थाए। सेगुड़िक कौन हो पारे सेगुड़िक मंदिर हो पारे रेल स्टेशन हो पारे नदी हो पारे बहुत गुड़ा जिनस भाया अच्छी जहाँकि गछ हो पारे कूओ हो पारे पक्का घर हो पारे तेणु से मानक ही से जिनस को ही मुस्ताकिल चांदा भाव में नि जाए। एगुड़ाक सब कौटी थाए ना एगुड़ाक बेसी रयत जमी सब मिले रयत मानक जमी मिले एगुड़िक सरकारी जमी बहुत कम नि जाए सरकार जमी सब नि जाए ना बहुत कम नि जाए केवल रयत जमी जोगुड़ाक से जमी मानक एगुड़ाक सब नि जाए। आगुड़ाक कौन हुए ना यह केवल आमर किछि मुस्ताकिल चांदा अच्छी जो गुड़ाक कि केवल नक्सारे मिले आमको सरजमीन मिले ना आउ किछि अच्छी जो गुड़ाक आमर नक्सारे भी मिले सरजमीन भी मिले किछि आमर मुस्ताकिल चांदा अच्छी। तेणु मुस्ताकिल चांदा आम क्या कौचे ना जो गुड़ाक स्थायी जो गुड़ाक ता जगह परिवर्तन हम ना से गुड़ाक आम मुस्ताकिल चांदा कहुए। मुस्ताकिल चांदा आम जाने युड़ाक सब कहुए नदी गछ नाल मंदिर मस्जिद एगुड़ा सब कहुए। आउ किछि थाए कौन ना चौबधी त्रिमेढ़ जो गुड़ाक आमर कौन कहुए ना आमर त्रिसीमानी गोटे थाए दुसुमाली गोटे थाए एगुड़ाक सब भी मुस्ताकिल चांदा भाव को भी नि जाए। किछि अच्छी आमको आमर कौन ना आम जो जमी मापिया जाऊँ जमी मापिया आम जो गोटे प्लट को मापिया जाऊँ से आमर कौन दरकार हुए ना मुस्ताकिल चांदार दरकार होता है। यही मुस्ताकिल चांदा को लेकिन ही आम मापिया को जाई थाऊ माप कार्य आरंभ करि थाऊ बिना मुस्ताकिल चांदारे आम मापी पारिबा नाही जदि मापिबा ताहले सेटा हुए तो भूल माप आसी पारे। तेणु आम मापिया आम कौन कौन दरकार होता है मापिया आम जो माप करने जाऊे माप करने गला बेले आम कौन कौन दरकार होता है ना माप करने गला बेले आमर आम जदि आम आम जो मापिया जावा से आम से गाँव कौन नहीं जावा नक्शा नहीं जावा नक्शा नहीं जाइए मापिबा। तेणु से गाँव नक्सार आम कौन करूँ ना जो गाँव जे सरहद लाइन माने आमर जो गाँव बाउंडरी जेटा से गाँव बाउंडरी कौन होता है ना कौटी दीटा गाँ मेलक होता है दीटा कौटी तीनटा गाँ थाए। तेणु सेगुड़ाक सब दुसुमाली त्रिसीमाली गोटे गोटे पत्थर थाए से पत्थर पाखर आम कौन करूँ ना माप नहीं थाऊ सेगुड़ाक कौटी थाए ना गाँव सीमार थाए आमर गोटे यहीटा गोटे गाँ ये गाँव सीमार थाए ये सीमार एटा गोटे त्रिसीमाली एटा दुसुमाली एटा सब गाँव सीमार थाए। तेणु कौन ना आम जिते गाँव धर यहीटा गोटे गाँव प्लट आम यही प्लटटा मापिया हेले आम यहीपटे एठू चेन द्वारा मापिकी आणिकी कौन करवा ताकू सर्वे कार्य आरंभ करवा ये गाँव माप आणिकी एठू माप आनिबा आणिकी एठू एटा केते चेन अच्छी मापिबा तापर केते चेन मापिबा मापिकी तापर आम यही प्लटटा केते अच्छी बाहर करवा। आउ गुटे कौन करवा ना आउ गुटे करवा या मझिरे कौन हुए ना कौटी मंदिर कौटी गोटे बड़ गछ कौटी स्कूल कौटी थाना कौटी तहसिल ये भाया सब बहुत गुड़ा जगह थाए कौटी रास्ता और जो छोट छोट रास्ता जाए कौटी रास्ता ये सब बहुत गुड़ा जगह थाए कौटी कूओ एगुड़ा सब थाए एगुड़ा सब कौन कहुए मुस्ताकिल चांदा कहुए। तेणु एगुड़ा सब भी आम माप आनी पारिबा किंतु आम कौन ना जदि गोटे पुलिस स्टेशन आसला गोटे पुलिस स्टेशन ये पाखर गोटे पुलिस स्टेशन अच्छी ये माप नवा ताले कौन हुए ना पुलिस स्टेशन कौटू माप आसी कौन होती से आम जानी ना। तेणु आम सेठू आनीबाटा भूल आम सेठू न आणिकी जदि ता पाखरे कौटी अलगा मुस्ताकिल चांदा अच्छी जमीक यहीटा हूँ एटा गोटे प्लट एटा गोटे प्लट एटा गोटे प्लट एटा गोटे प्लट एटा हूँ चौमेढ़ येठू आम माप नहीं कि एठी माप यहीटा माप कार्य आरंभ करिपरिबा कहीं चौमेढ़ त्रिमेढ़ एगुड़ा सब कौन एटा गोटे त्रिमेढ़ एटा तीन टा गाँ है एटा गोटे त्रिमेढ़ एगुड़ा सब कौन
ନା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର କେହି କେବେ ଘୁଞ୍ଚାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଟା କେବେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରେ ନା, ଏଟା ସ୍ଥାୟୀ ରହିଥାଏ। କେତେବେଳେ କିଏ କେମିତି କେଉଁ ମାଲିକ କେମିତି ହେଇଥାଏ, ଯେ ଜମି ମାଲିକ କେଉଁ ମାଲିକ କ'ଣ କେମିତି ହେଇଥାଏ, ଟିକେ ହାଣିଦିଏ କ'ଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜାଗାରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସ୍ଥାୟୀ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ତ୍ରିମେଢ଼ ଚଉମେଢ଼ରୁ ବି ମାପ ନେଇପାରିବା। ଏଗୁଡ଼ାକ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁସ୍ତାକିଲ ଚାନ୍ଦା। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ନା ଏଇଗୁଡ଼ାକ ନେଲେ ଆମେ ସୁବିଧା ହେବ ଆମକୁ ଜମି ମାପ କରିବା ପାଇଁ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେହେତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମ ପାଖାପାଖିରେ ମିଳିଯିବ, ପାଖାପାଖି ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ନକ୍ସା ନେବା, ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ନକ୍ସା। ଏଇ ନକ୍ସାରେ କ'ଣ ନା ଏଠି ଗୋଟେ ତ୍ରିମେଢ଼ ଅଛି, ଏଇଟା 3ଟା ଜମି, ଏଇଟା 3ଟା ମାଲିକ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ତ୍ରିମେଢ଼ ଅଛି। ଏଉଠୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯଦି ଆମେ ଏଇ ମାପଟା କରୁଛେ, ଏଉଠୁ ଆମେ ମାପ ନେଲେ ଆମ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ ଆମକୁ ମାପ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେ ଏଠୁ ଆଣିବା, ଏଠି 3ଟା ଗାଁର ଏଠି ଅଛି ତ୍ରିମେଢ଼ ଅଛି, ତ୍ରିଶିମାନି ପଥର ଏଠି ଅଛି, ତାମାନେ ଏଠି 3ଟା ଗାଁ ଅଛି। ଏଟା ହେଉଛି ସରହଦ ଲାଇନ୍। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଠୁ ମାପ ଆଣିକି ଏଠି ଆଣିଲା ପରେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଯିବ। ତେଣୁ ୟା ପାଖରେ ଯଦି ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ଯେଉଁଠି 3ଟା ମାଲିକଙ୍କର ଜମି ଅଛି, ତ୍ରିମେଢ଼ ଅଛି, ଏଠୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାପ ଆଣିପାରିବା, ଆଣିକି ଏଇ ଜମିଟାକୁ ଆମେ ମାପିପାରିବା। ତେଣୁ ମାପ କଲାବେଳେ ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଅମିନମାନେ ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ କେଉଁଠୁ ଆମେ ମାପ ଆଣିଲେ ସେହି ଜମିର ମାପ ଆମେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ କାଢ଼ିପାରିବା, ସେଇଠୁ ଆମେ ମାପ ଆଣିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ମାପ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆମର ନକ୍ସାର ସବୁବେଳେ ମୁସ୍ତାକିଲ ଚାନ୍ଦାକୁ ଆଗେ ଧ୍ୟାନ ରଖାଯାଏ, ଯେ କେଉଁ ମୁସ୍ତାକିଲ ଚାନ୍ଦାଟା ତା ପାଖରେ ଅଛି, ସେଇଠୁ ଆମେ ମାପ ଆଣିକି ସେ ଜମିଟାକୁ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବା। ତେଣୁ ମାପ ଆଣିଲା ବେଳେ କ'ଣ କରିବା ନା ମାପ ଆଣିଲା ବେଳେ ସେ ଜମିର ଚାରିପାଖରେ ଯେ ଜମି ଥିବ ତାକୁ ବି ମାପିଦେବା। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେଉଁ ମାପଟା ଆଣିଲେ ମୁସ୍ତାକିଲ ଚାନ୍ଦାରୁ, ତାକୁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତା ଚାରିପାଖରେ ଆଗେ ସେଗୁଡ଼ାକ ତା ଚାରିପାଖରେ ଜମି ଗୁଡ଼ାକ ମାପିଦେବା। ମାପିଦେଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ କେତେ କ'ଣ ଅଛି, ଯଦି ଠିକ୍ ବାହାରିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ମୁସ୍ତାକିଲ ଚାନ୍ଦାରୁ ଏ ଜମିଟା ଆଣିକି ମାପିଲେ ୟାର ବି ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ ଠିକ୍ ପାଇଯିବା। ତେଣୁ ମୁସ୍ତାକିଲ ଚାନ୍ଦାରୁ ଆମେ ମାପ ଆଣିଲେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ମାପ ଆମେ ଜଲ୍ଦି କରିପାରିବା ଏବଂ ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଆମେ ମାପ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଯେ ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଶେଷ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆମର ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଅମିନମାନେ ଯିବେ ଜମି ମାପ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଯଦି କେଣେ କେଉଁଠି ମୁସ୍ତାକିଲ ଚାନ୍ଦା କିଛି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆମର ସରହଦ ଲାଇନ୍, ଆମର ଦୋସୁମାଳି ତ୍ରିଶିମାଳି ଯାହା ବି ଅଛି, ନକ୍ସାର ସରହଦ ଲାଇନ୍ ଯେଉଁଟା ଥାଏ, ପ୍ଲଟ୍ର ସୀମା, ଆମର ଯେଉଁ ମୌଜାର ସୀମା କୁହାଯାଏ, ମୌଜାର ସୀମାରୁ ସେମାନେ ମାପ ଆଣନ୍ତି। ମାପ ଆଣିକି ତାପରେ ଆମର ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେଉଁଠି ଆମର ଅଛି ମୁସ୍ତାକିଲ ଚାନ୍ଦା, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ମାପ ନେଇକି ମାପିପାରିବା। ତେଣୁ ମୁସ୍ତାକିଲ ଚାନ୍ଦା ଭିତରେ ସବୁଠୁ ସହଜ ଯେଟା, ସବୁଠୁ ସହଜ ହେଲା ତ୍ରିମେଢ଼ ଚଉମେଢ଼। ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ସହଜ। ଯେଉଁଠି 3ଟା ଜମି, 3ଟା ମାଲିକର ଜମି ଅଛି ସେଇ କୋଣ, ଯେଉଁଠି 4ଟା ମାଲିକର ଜମି ଅଛି, ଏଠି 4ଟା ମାଲିକର ଜମି ଅଛି ସେଇ କୋଣ। ଏଇସବୁ କୋଣ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏଇସବୁ କୋଣର ମାପ ନେଲେ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ମାପିପାରିବା ଏବଂ କମ୍ ସମୟରେ ମାପିକି ସେଇ ମାପ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ମୁସ୍ତାକିଲ ଚାନ୍ଦା ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ମୁସ୍ତାକିଲ ଚାନ୍ଦା ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା ମୁସ୍ତାକିଲ ଚାନ୍ଦା ସବୁବେଳେ ସ୍ଥାୟୀ, ସ୍ଥିର, ଅବିଚଳ ଏବଂ ମଜବୁତ। ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁସ୍ତାକିଲ ଚାନ୍ଦା। ସେ ମୁସ୍ତାକିଲ ଚାନ୍ଦା କେବେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରେ ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଆମର ଯେତେବେଳେ ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ, ଗୋଟେ ଗାଁର